Ibalik na di ay mga bay ang operasyon sa Binaliw Landfill. Maoning na ay nahitabo nga trash slide ni adtong January nga na ay 36 o 36 katawo ang nangamatay. Ang Cebu City Council dili gihapon mosugot nga ablihan balik kay hangtod karon wa pa mahibaw-ig yun ang hinungdan sa trahedya. Para sa mga detalye ani mo balita sa ato si News 5 correspondent Jana Roa. Drone shot video nga kuha mismo sa opisina ni Cebu City Councilor Joel Garganira og Senro kaniadtong Abril 21. Makita nga balik operasyon na ang Binaliw Landfill. Tulo ka buwan human sa masulubong trahedya nga mikalas og 36 sa kinabuhi. Nakurat ang mga miyembro sa Cebu City Council pagkahibalo nga ni-operate na usab ang Binaliw Landfill. Hugdanong gisupa kini sa Chairman on Committee on Environment sa syudad. Sa usa ka executive session sa City Council niadtong Martes, niangko ng manager sa Primary Solutions kasi Nino Abiliana Jr. nga balik operasyon na sila human sa partial lifting gikan sa cease and desist order sa DNR bag-uhay pa lamang. Sa karon basura pa lang gikan sa pribadong kliyente ang ilang gidawat og limitado ra usab ang gidaganon sa basura nga ilang kuhaon. Gikumpirma sa DNR nga naluwatan na og partial lifting sa CDO ang Primary Solutions. Gituki-tuki siya sa mga konsehal bahin sa isyu. Sumalak ang DNR EMB7 Regional Solid Waste Management Coordinator John Roy Kiamco. Adunay mga kondisyon ang maong partial lifting. Nasupresa ko nga nagdawat na day sila. Actual gid nga volume. Is this illegal, sir? As far as katong sa partial order, I think with the document nga nakita na ako, I think Why problema? Gibutyag ni Konsehal Joel Garganira nga murag gisagpa dili lang ang konseyo kundi apil na usab ang mga Cebuano tungod kay wala man lang abiso o bisan simple nga respeto sa pagpahibalo nga nibalik na di ay ang operasyon. Dugang paniya wala pa ganing nahibalan sa publiko ang resulta sa investigasyon sa trahedya nga mikutlo og 36 ka kinabuhi ni atong January 8 tungod sa pagdahili sa nagbungtod nga basura. Sumala kang Garganira iyang irekomenda ang pagbakwi sa business permit sa nagdumala sa landfill tungod kay adunay posibilidad nga makahatag gihapon kini og peligro sa mga tao. Unsa naman noy among nahibaw-an na noon nga nag-operate naman dahil sila. Gani, grabe ang akong kasagmuyo kay wa pa baya tatagay og husay ug unsay hinungdan sa unsay resulta sa investigasyon nga gihimo giugmad sa DNR sugo sa mayong pamatasan ba dako man kay na siya nga news, dako siya nga skandal nganong ingana man ang ilang pagtratar diri sa dakbayan. This is not a slap against the council, this is not just a slap against the mayor, but kita mga Subuanon para na ako ba gisagpa ani. Bisan pa man niini nagpaabot gihapon sila sa aksyon sa mayor kalabot niini. Samtang gibutyag ni Mayor Nestor Archival nga nadawat lang niya ang kopya sa CDO gikan sa DNR sa niaging adlaw. Para nako kanang advantageous din nato. And take note na dili na ma-open ang landfill kung naay irregular nga na hitabo. Kana ba karon ba pag-open? Kinahanglan na gud siya ECC. As long as kanang it is within the bounds of the requirements, that I don't think there's a problem with that. Giklaro usab sa mayor nga wala pay gilabay nga basura ang Cebu City sa Binaliw kay padayon pa ang kontrata sa lungsod sa Aluginsan nga mahuman sa sunod bulan. Dugang paniya ang DNR ang naghatag og partial lifting sa CDO nga nagpasabot nga pwede na usab mag-operate ang landfill basta mosunod kini sa mga regulasyon sa ahensya. Para sa 1PH, Jana Roa, News 5, Visayas.